bɛɛ b'a dɔn n tɛ wara yelen dɔ o ye tiɲɛ mɛ maa tɔgɔ mɛn kɔni i filila bi funankɛni b'an bolo an bɛ se k'a fɔ ale de nin bɛɛ jɛlen don a ka sujet in na n'o ye kanko ye an ka bi baro a bɛna boli kɛ mun kan kan nafa jumɛn b'a la n'o o bɔra yen o kumana an bɛna tali kɛ lakɔlidenw yɛrɛ k'a daminɛ duguma kalanso fo sanfɛ kalandenw niveau yɛrɛ bɛ cogo di n'o ko kalan min b'an fɛ yen kalan nasɔn jumɛn de don n'an bɔr'o la an bɛ baro kuncɛ ni mun ye o ye farafinya a nafa yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ anw jɔda ye jumɛn ye diɲɛ na awa Azizi min i da t'o la k'o walawala k'o fɔ an ye o kumana yani an bɛna kuma di an ka belebele ma mais yan'o cɛ fɛn min ye n ka fans club ye Faransi n bɛ foli lase fans club Mabel Jawara a président ba Ben Mariko fo ka taa bila k'a di jeune na n'o ye journaliste ye olu minnu bɛ ta ka nin yɛrɛ kɛ k'a partager bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o kumana n'an y'o kɛ an bɛ foli lase aéroport la commandant a ye commissaire divisionnaire Kebe ale yɛrɛ bɛ yen fo ka taa bila deuxième arrondissement Kati mara kɔnɔna la commissaire divisionnaire Sori an ka foli bɛ a ye commandant Biji an b'a ale fo n'an y'ale fo sa kan 1 kɔnɔna la commandant ba min bɛ yen an b'ale fo n'an ye kan 1 cɛbaw fo an tɛ ɲinɛ AC Sissoko kɔ o kumana AC Mahamani bɛ yen ale yɛrɛ bɛ yen ani AC Koli ala ninnu ye gendarme denmisɛnninw ye o kumana n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u zone tɛ sigi yɔrɔ kelen an ka foli bɛ olu ye ka foli ani tanuni lase an ka finitigi cɛman ani musoman bɛɛ ma minnu bɛ kɛlɛdaga yɔrɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Sadio Kamara colonel Sadio Kamara a bɛ taama la nin waati in na ka taa kɛlɛkɛminɛnw ka t'i bolo don ni kana n'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye ka gouvernement ka foli kɛ bɛɛ ye ka nɔgɔya da kɛ o kumana an ka docteur Baɲe n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a fɔ k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na ala ka a segin a yɛrɛ ma joona joona a ka segin ka na a ka faso baara kɔni kɛli la Aziz Inula an cɛ bubu ko bɛ cogo di ko kaɲi i bɛ forme na ouais bon an kɔni bɛ temps kuma bɛɛ ayiwa Aziz an bɛ kuma ɲɛbila kuma di ma i ka foli lase maliyɛnw ma yan'an ka don an ka baabu sen fɔlɔ kɔnɔna la bon n bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ foli diyara n ye ka Kabala TV kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ kulo b'i la parce que kulo de bɛ nafa di kuma ma donc mɔgɔ minnu b'aw lamɛn olu de bɛ nafa di aw ka fɔtaw ma c'est vrai donc k'u fo kosɛbɛ u ka timinandiya la foli belebele an b'o di an ka tunkarankew ma k'u fo kosɛbɛ k'u ni cɛsiri u b'an dɛmɛ ni hakilina minnu ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn la kosɛbɛ Kabala TV ɲɛmɔgɔyaso ka fo kosɛbɛ an ye wele a diyara an ye ala k'aw ka jamukan lataa ɲɛ amina rabi Azizo o diyara n ye ala k'an ka jamukan lataa ɲɛ o b'an bila o taaɲɛ kɔnɔna la ka don jamukan yɛrɛ kɔnɔna la Aziz an bɛna a daminɛ min na o ye kan ye i ka cɛsiri ani ka wulikajɔ bɛ kanko la Mali dun kan caman bɛ Mali kɔnɔ ne ko e kan bɛ foroba kan de ma wa ou bien e kan bɛ kan jumɛn ma kan jumɛn de ko don bon mɔgɔ caman bɛ o ɲininkali tun kan mɔgɔ caman u b'a bila commentaire la ko n'an ka man ka kan ta ko fulaw bɛna mun fɔ kɔrɔbɔrɔw b'a fɔ cogo di marakaw b'a fɔ cogo di bon o ye olu bɛ a ye cogo min na n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ten kan caman bɛ yɔrɔ caman hali Russie Sadio yɛrɛ taara Russie min na kan 100 ni dɔɔnin de bɛ Russie mais walasa olu ka kɛ jamakulu kelen ye n'o ye un peuple ye u bɛnna Russien kan u bɛ baara kɛ n'o ye hali Russie ye u ka kɛrɛfɛ jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya lakodɔn ka fara u kan u ka kanw ka surun ɲɔgɔn na de donc voilà donc Mali la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bamanankan tali ko siya ko tɛ a takun tɛ ko a siya dɛ a takun ye de k'a mɛnbaga ka ca forobakan misali la n'i taara Bamakɔ suguba la sanni feere bɛ ka kɛ kan min na an k'o ta n'i ye Mali cakɛdaw lajɛ Mali ministère fɛn fɛn bɛ yen kan 2 de sɛbɛnlen don a la bamanankan ani français wa ne m'a fɔ k'u k'o sɛbɛn a kan u b'a kan kabini ne ma ni kɛlɛ daminɛ n'i ye Mali marabaga fɔlɔ ta k'a lajɛ Modibo ka n'a bila fo Asimi Goïta f'an bɛ don min na bi juma don a marabagaw bɛ kuma kanba 2 dɔrɔn de la bamanankan ani français donc bamanankan in b'an bolo mais mɔgɔw tun ka jateminɛ ma sigi a kan ko taaɲɛ sira don k'a yirila ko kan bɛ taaɲɛ sira ko fɔ a jateminɛ tile filanin na Iran kɔkan ministre nana Mali la ani Mali fana kɔkan ministre ye ɲɔgɔn ye n'o ye affaires étrangères Iran ta kumana a ka kan de la a y'a fɔ a ka kan na donc k'a yira Iranienw na ko a ye ci min don da n sera a seyɔrɔ la wa n y'a fɔ ala m'a fɔ maliyɛnw ka kan na a m'a fɔ français la mais kuma dira anw ka kɔkan ministre ma a kumana français la walasa jɔn ninnu ka kunnafoni sisan français mɛnbaw ani français tigiw y'a ye donc faransi de mɔgɔw bɛ kunnafoniya kosɛbɛ Job ka kuma na ka tɛmɛ
a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw kan olu b'u yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ni an minnu yɛrɛ bɛ impôt ni taxe di voilà donc an minnu ka warimisɛn bɛ kɛ k'u dɛmɛ anw t'an yɛrɛ y'a kuma kɔnɔ kosɛbɛ fo an bɛ tila tuguni videoman de bɛ sigi k'a dala minɛ an ye bamanankan na an b'a faamuya o de la u ye kuma dɔ bila o donc Diripa ka kuma na ko mɔgɔ minnu bɛ kunnafoniw di ko n'olu ye min fɔ k'o de ye lakika ye tiɲɛ don kuma b'a ma mais munna mɔgɔw bɛ réseaux sociaux la mɔgɔw bɛ aw ni Segu Tunkara ninnu ni tɔ ninnu suivi kosɛbɛ parce que aw bɛ kunnafoni fɔ ni kan min ye c'est pas parce que aw tɛ français mɛn o Segu Tunkara bɛ anglais de cɛla yen nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman mais o bɛ anglais to yen ka kunnafoni fɔ anw ye bamanankan na walasa an ka faamu donc jama b'o de lamɛn donc n'olu ye min don mɔgɔ kun na hali n'a sɔrɔ datu finfin bɛɛ tɛ ban wolomana o de bɛ ta parce que an y'o de faamuya donc yen an bɛ vidéokɛlaw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la ten de don o de la i b'a ye ni ko kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ Mali gouvernement de fɔ ne tɛ gouvernement fɔ parce que gouvernement ka kunnafoni bɛ mɔgɔw bilala dibi de la ne bɛ vidéokɛla ninnu de fɔ a kɛra vidéokɛla sugu sugu hali n'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni parce que u bɛ kuma lase kan min na jamanaden fanba b'a mɛn kɛmɛ kɛmɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ ka fɔta la 80 o bɛ kala kan donc ko ni autorité mɔgɔw bɛ fɛ sisan mɔgɔw ka gulon u ka kunnafoni na i n'a fɔ Diripa mɔgɔw y'a fɔ cogo min na k'u ka kunnafoni lase bamanankan na u k'a lase forobakanw na ka na donc o la u ka bamanankan bila ɲɛfɛ o de mɛnbaga ka ca i n'a fɔ Sud-Afrique kan 11 de bɛ yen mais o kan 11 na min mɛnbaga ka ca ni mɔgɔ 6 b'a fɔ o ye Afrikaans ye o mana bɔ yen anglais mɔgɔ 4 b'o fɔ n'i ye Indonésie yɛrɛ ta Jawa o de ye siya ka ca ni siya bɛɛ ye Jerika bɛ Seydou Keita n b'a fɔ kosɛbɛ mais n'i ye kan ta k'a lajɛ u ma Jawa ka kan ta u ye Basa de ta k'u ka langue officielle ye parce que Basa de mɛnbaga ka ca i m'a ye Jawa siya ka ca mais Basa de mɛnbaga ka ca donc kan ta kun ka officialiser k'a kunnasigiya kun wɛrɛ t'a la a mɛnbaga ka ca o la kunnafoniw ka na a la mais a ti français kalan ni bali mɔgɔw k'o faamuya wali kan ka kalan k'a kɛ kan labalo ta ye mais an ka baara kɛ ni français o ta an ka kan ye o t'a yira kan mɔgɔw kana français kalan mɔgɔw ka français kalan an bɛ anglais kalan mais an ka autorités ti dɔnkibaru ni assemblée kɔnɔ anglais tɛ fɔ yen min ninnu fana bɛ a ɲininkaliw tunga ko mun na k'an bɛ ka an gulon français la ko ka arabukan fana to yen donc n b'olu mɔgɔw jaabi i ka ɲininkali fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko arabukan kalanni jagoyalen tɛ maa si ka Mali constitution ko n'i ma arabukan kalan k'e ye kunfin ye o tɛ Mali constitution fan si mais n'i ma français kalan i bɛ jate kunfin fɛ parce que français de langue officielle ye mais arabukan tɛ langue officielle ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka an ja arabukan na min jagoyalen don an kan an ka sariya la an k'o wuli k'o bɔ yen an ka sariya sunba la min ye jagoya an kan min ye jagoya n'a b'an bila dɔnnikɛlaw fɛ voilà donc n'an y'an ka o kan ta sisan foyi wɛrɛ tɛ dɛ ka taa sɛbɛn jamana constitution na dɔrɔn a banna jamana sariya sunna ka taa sɛbɛn dɔrɔn français n'i y'o ta ou bien alphabet den 10 ɲɔgɔnna ma le français alphabet den 10 i b'o bɔ yen bamanankan alphabet den 10 i b'o fana don o nɔ la donc a bɛ n'a fɔ i bɛ français falen bamanankan na constitution bɛɛ lajɛlen bɛ na forobakan na jamanaden fanba b'a dɔn min bɛ ka fɔ o bɛ kɛ cogo di voilà donc u m'a fɔ ko sariya kura bɛna sigi yan sariya kura sigitɔ u ye gafe min bɔ ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ kan min kan ka ta k'a kunnasigiya o y'a ka kɛ walasa k'a fɔ k'an ye démocratie jamana ye n'o tɛ an ka autorités yɛrɛ b'a dɔn kan min bɛ yen u ye Mali kura ta sira kɛ kan min na u yɛrɛ b'o dɔn min yɛrɛ ka bamanankan fɔ n'o ye mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ o kɛra ministre du sport ye Musa Ag Antayɛr a kumana bamanankan na o ka bɔ yen ka kuma tubabukan na ka tila k'a yira tuguni ale bɛ kan wɛrɛw mɛn min ninnu to yen k'a bɛ tila ka kunnafoni ninnu bayɛlɛma o kan ninnu na o ka ɲi kosɛbɛ parce que jamakulu fɛn fɛn bɛ na mɛn o kan tɔ ninnu na a bɛ kɛ dɔnniya ye olu ma i y'a ye donc n'a kan sɛbɛnra an ka constitution na sariya kura sɛbɛntɔla fɛ a ti bali ka don yɔrɔ bɛɛ la o la ni mɔgɔw y'a bila commentaire la kan ka taa dɔɔni dɔɔni an b'a faamuya mais n'an ma to ka kuma fɔ o bɛ ɲina i y'a ye donc n'a donna don kibaru bɛ se ka na la n'o ye journal ye i b'a ye ni 20h journal nana bamanankan na depuis Modibo fo Asim présentement na min delila ka kɛ a ma deli ka kɛ ka 20h journal nana bamanankan na a ma deli ka kɛ donc n'Asim y'a kɛ o y'a kɛlen ka n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogoya min na quoi o y'a kɛlen komi ma deli ka kɛ a y'o kɛ quoi o tɛ kiiri bulon na u k'an ka kiiri ɲɛfɔ an ka forobakanw na kiiri bɛ ka tigɛ min ninnu ɲɛna olu k'u ka tata t'a la juge bɛ ka min fɔ a k'a dɔn nin de kɔrɔ ye nin ye min yɛrɛ bɛ yen n'o jɔlen n'o bɔgɔ jeninen kan o fana k'a dɔn nin de ko don an kana kiiri ta tubabuw ka kiiri fɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ kabi an ma tubabuw ye kiiri kun t'an fɛ an kana kɛ ten parce que walikan kalan fana bɛ o ko in kɛ mɔgɔ la a b'a jira i n'a fɔ i bɛnbakɛw ma baara kɛ e m'a ye n'i ye maliyɛnw ɲininka sisan i k'a fɔ ko un coq
ani k'a fɔ ko dunukɔrɔ u yɛrɛ fɛ un coq de fɔ cogo o ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ dunukɔrɔ kan k'a sɔrɔ a bɛɛ kan bɛ fɛn kelen de ma o tɛ yan donc o b'an pousser ka don autorités ka discours la n'u bɛ discours fɛn fɛn kɛ Asimi an y'a misali y'a la n'a bɛ sɛmɛsɛmɛ foli kɛ a b'a kɛ bamanankan na k'a kɛ tubabukan na o y'an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc n'an ka kan dora o kelen bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'u bɛna babu min to ka jamanadenw na u k'o tun ka jamanadenw na u ka forobakan na ka sɔrɔ ka na n'a ye tubabukan na n'o ka d'u ye n'o taara tubabukan ta u bɛ se k'o to yen média misɛnninw b'u jija o la i y'a ye donc n'an ka ministres bɔra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ka kuma ni an ka kan ye walasa an k'a dɔn an ye ci min don aw da an y'aw sara ci min kama aw bɛ k'o ci kɛ o fana tɛ dabalibanko ye n'i ye hali Corée lajɛ n bɛ to k'o fɔ tuma bɛɛ Corée du Nord u ka président ye kalan kɛ Europe de Suisse a bɛ fɛn min mɛn allemand don mais a tɛ ka Corée du Nord mara allemand na abada donc ale ye dɔnniya min sɔrɔ yen a nana n'o ye kɔnɔ o ba yɛlɛma u ka kan na k'a kɛ forobakan ye foroba dɔnniya ye donc a bɛ ka baara kɛ n'o de Emmanuel Macron bɛ fɛn min mɛn anglais don Emmanuel Macron kelen kelen mais a ti ka Faransi mara anglais la siɲɛ dɔ la n y'a ni Donald ka ɲɔgɔn ye dɔ ye a ye Donald fo anglais ni fɛnw na mais a tila k'a yɛlɛma français la walasa français k'a dɔn a b'olu de ka ci la donc an fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ se k'o kɛ donc f'an ka an yɛrɛ de yira diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ t'o k'a nɔ la. Aziz an bɛ to nin yɔrɔnin kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔ i ye kan nafa fɔ kan bɛ halalaya ko fɔ a bɛ yɛrɛ dɔn ko fɔ a bɛ mɔgɔ bila i b'i bɔ yɔrɔ dɔn o yɛrɛ ye belebele ye fɔlɔ surtout i ko kan i ko foroba kan ko maliyɛn k'o faamu sabula kan ka ca i ye diɲɛ dugu caman ta k'o kɛ misali ye Aziz est ce que maa bɛ se ka dɔnniya bila foroba kan kɔnɔ cogo di i n'a fɔ misali la bamanankan maaw bɛ se ka dɔnniya ta k'a bila bamanankan kɔnɔ cogo di est ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. voilà diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n b'a misali fitinin d'i ma n'anw ka juriste baw bɛ kuma an ka kirikalanna baw n'u bɛ kuma n'an ka professeur baw bɛ kuma u b'a fɔ ko Aristote ko ten u b'a fɔ ko Socrate ko ten u b'a fɔ ko Platon ko ten Lénine ko tan voilà ou bien Hitler k'a to nin wagati la k'a to nin wagati la c'est vrai olu ye Platon ka kunnafoni sɔrɔ cogo di français la Platon tɛ français ye o Aristote min ye lycée créé lycée min bɛ Nameta la Aristote de y'a créé a kɛra san 335 yanni Jésus ka bange Aristote de nana ni lycée mais Aristote ka hakilinaw bɛ français la mun na donc mɔgɔw de sɔrɔla min ye Aristote ka kan mɛn français mɛnnaw cɛla yen ka Aristote ka dɔnniyaw yɛlɛma ka ka dɔnniya ta k'a bila a ka kan na o de la Chine président ye chinois denw ɲininka siɲɛ dɔ la ko kan bɛ labalo cogo di bɛɛ y'i ta fɔ an b'a sɛbɛn an b'a kɛ ten dɔ y'i kanto dɔrɔn ko ayi dɛ k'aw bɛ dɔnniya de ta walikan na ko ka na yɛlɛma aw ka kan na ko kan bɛ labalo ten de u y'o o kɛ den kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ sini ye i y'a ye donc an filɛ nin ye sisan an bɛ walikan baden mɛn walikan mɛnna baden bɛ yen an yɛrɛ ka premier ministre ye an bɛ nɔgɔya da ɲini ala fɛ a yɔrɔ nɔgɔya ye ala ta kɛnɛya ye ala ka fɛn ye an bɛ ala deli ala ka a ka fari ala ka nɔgɔya k'a ye a ye bana sɔrɔ ka to jamana ka baara la donc hali n'a sɔrɔ fili fitininw bɛ yen mais adamaden ka kɛnɛya ko la an b'o bɛɛ bila kɔfɛ ala ka nɔgɔya k'a ye a bɛ fɛn min mɛn Russie don Choguel bɛ Russie mɛn a taara Russie ka téléso dɔ la a kumana Russie la o tɛ bon i b'a ye farafinna de a mɔgɔbaw bɛ taa ka sɔrɔ u ma nafaba lase u kɔmɔgɔw ma ka Russiw ka dɔnniya ta dɔrɔn misalila Russiw ka yecogo éducation kan kalan kɛcogo kan k'o kalan dɔrɔn k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o mɔgɔ Russie ka mɛnnaw bɛ se k'o kɛ Russiw ka fɛɛrɛ sɛnɛko la a bɛ Russie kan de la k'a bayɛlɛma dɔrɔn hali n'i ma sɛnɛ kɛ Russiw ka yɔrɔ la u bɛ sɛnɛ kɛ tan u b'a kɛ tan i bɛ Russie mɛn i b'a bayɛlɛma ka na i ka kan na minnu bɛ arabukan mɛn o baden bɛ yen ka arabuw ka dɔnniya ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na an fana ka kan bɛ labalo ten français kɔni ta kɔni o kɔni o baden bɛ yen anglais o baden bɛ yen chinois o baden bɛ yen donc an b'u ka dɔnniya de ta k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na o de la n ko k'an ka kan ta o t'a yira k'a fɔ k'an kana walikan wɛrɛ kalan mɔgɔw ka ko ninnu danfara dɔn. oui Aziz mais pour que kuma sɔn ji la i bɛ jateminɛ kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ kalan kɛ français de la walima anglais de la mais a b'i furakɛ bamanankan de la a b'a f'i ma k'i yɔrɔ jumɛn b'i dimi e b'o fɔ ale bamanankan de la nka ale bɛ o yɛlɛma yɛrɛ kunkolo la a ye dɔnniya min kɛ ale b'a yɛlɛma o de la k'e furakɛ ten k'i furakɛ n m'a dɔn n'i y'a faamuya i bɛ taa ka taa ingénieur mécanicien ou bien électromécanicien fɛ yen mais i b'a ye k'a fɔ a bɛ mobili yɔrɔ dɔ f'i ye o ye nanzarakan ye misali la a bɛ se ka Wilbergen fɔ a bɛ Kushner fɔ a bɛ Pisson fɔ
nga n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ olu kan ka min kɛ o dɔnniya la a b'o fɛ bamanankan de la o de b'a kɛ molu bɛ tufa tufa o de b'a kɛ a bɛ sisi bɔ donc a bɛ dɔnniya in fɛ e ye bamanankan na nga ale ye fɛn kalan kan wɛrɛ de la mais o bɛ misali o b'an bila ka misali wɛrɛ di tugun lamɛnkɛlaw ma den fitinin n'i ye kuma f'a ye hali n'i y'a question posé en français la a bɛ kumakan yɛlɛma bamanankan de la ka sɔrɔ k'e jaabi français la a bɛ n'a fɔ a bɛ miirigo fila de kɛ a bɛ miirigo fila de kɛ den fitinin i yɛrɛ den donc mais est ce que o la bi k'e ka kɛlɛ dafa k'i ka cɛsiri dafa est ce que n'an kun ye bamanankan yɛrɛ kanu don maaw la n'an ka tariku ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ nanzarakan mun b'a kanu don mɔgɔ la tarikuba minnu b'a kɔnɔ histoire ninnu parce que la révolution française an denw b'o kalan 9e na komi an bɛna se o ma kalan yɛrɛ mun y'a hakili jigin anw bɛ wale tarikubaw de kalan donc a bɛ an denw nege wale ko de nɔfɛ alors que anw de ye jamana ye empire belebele saba ye jamana min sigi mali de y'o ye o mande songoye ani ghana empire Ghana mɔgɔw bɛɛ kalan kun tubabukan an t'a faamu mais u bɛ tila ka nin bɛɛ ta empire ba saba dugu mun kalan ne bɛ se k'a fɔ i b'a daminɛ kabini i don kuma école la Aziz fo que t'i se université ma i bɛ se ka mali tariku kalan i tɛ tila donc ya kuma sɔnji la a fili an ka historien baw sɔrɔ tubabu tatɔ ye gafe mun d'u ma i b'a dɔn k'u y'a bɛɛ ta tubabukan de la k'a sɛbɛn ni tubabu ka hakilina ye mais u yɛrɛ ye kalan min kɛ u ma sɔn ka tubabu ka ɲinifɛn ta k'an ka dɔnniya da kan k'a di a bɛ fɔ an ka histoire la an ka dɔ fɔ la n'i y'an ka kuranɛ kalannaw lajɛ an ka karamɔgɔw misali la olu bɛ taa kalan kɛ arabu jamanaw la kan n'u nana kuranɛ min b'u bolo a t'u bolo bamanankan na a b'u bolo arabukan de la u b'a kalan dɔrɔn k'a dala minɛ bamanankan na jama sigilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ merci bon mɔgɔw bɛ tila k'a fɔ k'an bɛna waati joli kɛ o bayɛlɛmali la fɛn min bɛ ka bayɛlɛma i yɛrɛ sigilen ɲɛna a teliya kojugu fan fɛ ko sanko don oui parce que mɔgɔ caman tɛ wagati faamuyali tɛ mɔgɔ caman na quoi o de b'a kɛ donc n'an tun sera ka an gulon an ka kan na a tun b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin diɲɛ kɔnɔ parce que adamaden bɛɛ bɛ kɛ star ye dancogo de la i tɛ se ka maa wɛrɛ dancogo ta ka tila k'o dɔn ka tɛmɛ o kan kɛcogo t'a la i ka gɛlɛn français filɛ nin i bɛ français den ɲininka a b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ français de ɲɔgɔn tɛ yen n'i ye israel den ɲininka a b'a fɔ non diɲɛ bɛɛ olu de ɲɔgɔn tɛ yen maliyɛnw minnu yɛrɛ bɛ amérique olu b'a fɔ diɲɛ dugu min ka di ni dugu bɛɛ ko ye amérique américain denw fana b'o de fɔ depuis fitinin o de bɛ dugu kunna rusidenw bɛ ten mais i bɛ taa an ka école la i b'a fɔ k'e bɛ fɛ ka kɛ jumɛn ni e ye bɛɛ dan école la a fɔ k'ale bɛ taa faransi bon gouvernement fana sinsinnen don an ka gouvernement sinsinnen don an tiɲɛni kan quoi farafinna jamanaw bɛ ten o de la n'i ye farafinna ta k'a lajɛ quoi a bɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ balo jamanadenw ka faamuya dɔgɔyali la i b'o ye awɔ ni aw ka kunfinya u bɛ balo de la u bɛ dɔ fara olu ka fanga kan voilà u ka fanga bɛ sinsin jamanadenw ka kunfinya didili Modibo ko mɔgɔ kalannen sugu fila ye mɔgɔ min bɛ kalan kɛ ka n'a ka kalan yanga yira ani maa min bɛ kalan kɛ ka na dibilafɛnw bɔ kɛnɛ kan ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ kalannen ye k'o kalankɛla fila de bɛ bon n'i y'a lajɛ farafinna ka sɛgɛn fɔlɔ in de bɛ ka bonya la minnu bɛ kalan kɛ ka na waso yira doctorat bɛ n bolo je suis professeur en ça a banna aw tɔw ye kunfinw ye donc u bɛ balo aw ka warimisɛnninw na mais n'aw dun mago bɛ o kunfin kelenw na aw bɛ kuma kunfinkan na mais n'aw yɛlɛla aw bɛ ban ka kuma o la misali ye min ye an ka wasadenw yɛrɛ n'u kɛra cɛbɔ ye an b'a fɔ cogo nanzarakan na candidat ye mais u bɛna buguw ni bulon kɔnɔna de la ka na u ka hakilinaw fɔ bamanankan na nka n'u taara wasabulon kɔnɔ u b'u jɔ français de la k'a fɔ i b'a fɔ ko faransi de y'u ta ou bien français de voté ye alors que u bɔra burusi kɔnɔ ni togoda min na olu mɔgɔw de voté ye Aziz o b'an bila ka bɔ o kuma na kan fɔlɔ kɔnɔna la kan yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ min na n'o ye kalanso ye Aziz an bɛna o kɔnɔna la an bɛna ye k'a fɔ ɲɔgɔndanw kɛra kɔsa in na DEF ani BAC denmisɛnw kɔnɔ gan bɛ kosɛbɛ fɛn min ye kalanbolo t'a yɛrɛ la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo o cogo hali n'a y'a sɔrɔ kalan yɛrɛ hakilinaw tɛ ka se ka jiri denmisɛnninw u passera dɛ nka u bɛ kan ka kɛ min yɛrɛ ye u bɛ k'u kɔnɔ gan e b'o ye cogo di parce que an bɛ kalan minnu kɛ an t'a kɔrɔ dɔn o b'a la ani mɔgɔ fanba bɛ i dan ko kunnana dɔɔni de ma quoi n'a bɛ f'o ma ko connaissance superficielle ko kunnana dɔrɔn an b'an dan o dɔɔni de ma mais an tɛ jigin a kɔnɔ k'a lajɛ quoi o de la i tun b'a ye waati jan kɛra Mali la ni sisan tɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ u tun bɛ problème de ɲɛf'i ye mais fɛɛrɛ ye jumɛn ye solution ye jumɛn ye an ka bɔ nin gɛlɛya la
o tun ka suma an ka ko hali sisan maliyɛn b'o de fɔ o de la ekɔlidenw ka ko la bagi kɛra an y'a ye bagikɛla dɔw kumana u yɛrɛ kumatɔ la dɛ u ye erreur min kɛ français la mɔgɔ dɔw y'o publier u ye erreur kɛ français la dɔw ko niveau t'olu la dɔw ko k'olu fɛ k'u bɛna Mali de d'u ma comme k'u taara Chine de d'u ma donc mɔgɔ minnu redoublé la o la sisan n'i y'a jateminɛ u redoublé kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye parce que u ma se ka Chine ɲɛfɔ Faransi ka ɲɛfɔ cogo la ka se ka Chine sɛnɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ Faransi b'a fɔ cogo min na parce que u bɛ Chine bɛ kalan u kun école la français de la mais n'i tun ye Chine ɲɛf'u ɲɛna bamanankan na misala ka na i n'a fɔ a leçon dɔ bɛ yen n bɛna fo dugu ma k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a faamuya u b'a fɔ ko farafinna tile b'i bolo Afrique de l'Ouest farafinna tile b'i bolo jamana hakɛ min b'a kɔnɔ u b'o fɔ a dancɛ bɔlen don ni jamana min ye u b'o fɔ n'u tilala a jamakulu bɛ cogo min na n'o y'a démographie ye mɔgɔ joli bɛ bange san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛ la mɔgɔ joli bɛ fatu san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛ la olu bɛɛ bɛ jate jamakulu kalan de fɛ n'o ye démographie ye o yɛrɛ ye latinɛw ka kan de o tɛ yan a jamakulu tilannen don cogo di jama fanba bɛ yɔrɔ jumɛn dugumaya fan fɛ walima sanfɛ tilebin walima kɔrɔn u b'o yira aw la siya sugu jumɛnw de b'u la n'i nana dugumaya fan fɛ ni siya sugu de bɛ yen sanfɛ ni siya sugu de bɛ yen u ka nafolo ko o gulonnen don jumɛn kan n'o y'u ka économie ye a bɛ kuma o kan u ka taa ni ka segin bɛ cogoya min na n'u ka transport ye a bɛ kuma o kan o mana bɔ yen u ka o Afrique de l'Ouest jamana ninnu u bɛ tila k'u jamana bɛɛ fɔ aw ye an'u ka fabaw u b'a yira aw la Dakar Sénégal o faba ye Dakar ye Mali o faba ye Bamako ye Mauritanie o faba ye Nouakchott ye Niger o faba ye Niamey ye Côte d'Ivoire o faba ye Abidjan u b'o yira denmisɛnninw na mais u b'a bɛɛ lana tubabukan na parce que tubabukan de b'u ka constitution na mais ni kun fɔr'i ɲɛna i ka kan na ka tila tuguni ka ni examen k'i kun CP la misali la k'i ka kuma ko jamana saba fɔ farafinna tile b'i bolo fɛ k'u fa b'a fɔ ka d'a kan o tigi bɛ taa jɔn ne ɲininka o la tuguni o y'a kɛlen de dɔnniya ye i la i ti mɔgɔ ɲininka a la hali n'i passera la a bila k'i nafa fɛnɛ voilà a bɛ n'a fɔ nɛgɛsoboli i bɛ minisiri de sɔrɔ san ka kɔrɔ i bɛ nɛgɛso d'a ma n'a sɔrɔ a fitinin delila ka nɛgɛso boli k'a bɛ nɛgɛsoboli ɲɛdɔn i bɛ nɛgɛso d'a ma a bɛ fɛ ka giriya nɛgɛso ma a bɛ se k'a boli a kɔrɔbalen fɛnɛ b'a boli a b'a boli a kɛra dɔnniya ye a ma mais i b'an ka mɔgɔ kalannen baw i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn ka n'a yir'u la u b'a fɔ k'olu ɲinɛna nin kɔ parce que u y'a durusi de u m'a faamuya o de la i bɛ patriotisme n'o ye faso kanu ye jamana kanu ko tɛ dɛ faso kanu i b'o ɲini an ka mɔgɔw la ka dɛsɛ i ta ye parce que u ye patriotisme kalan waati min na o y'a sɔrɔ tubabukan mɛnli fanga tun ka dɔgɔ donc u b'a durusi u bɛ doctorat sɔrɔ ten mathématique donna jamana faso kanu tɛ fɔ mɔgɔ ye géographie la a tɛ f'i ɲɛna histoire la a tɛ f'i ye droit la a tɛ f'i ye donc e bɛna ka na kɛ ministre ye faso kanu notion e m'o faamu kosɛbɛ i bolo bila faso baara la i bolo bila faso baara la mais faso kanu notion bɔr'i kɔnɔ o bɔr'i kɔnɔ mais i bolo bɛ faso baara la mais kanu dɔgɔyara a kɔnɔ kanu bɛ dɔgɔya donc i b'olu tigiw de ye sa u bɛ tila ka n'u sigi k'an ka kɛ an yɛrɛ ye awɔ donc o ye filijuguba de donc denmisɛnninw ka école la sisan mɔgɔ fanba min redoublé la bagi ta kɛra 100 sigi la mɔgɔ 20 ani buruburu 38 o de passera donc a tɔ olu bɛɛ taara ji la defuta mɔgɔ 40 ani 7 100 sigi la a tɔ o taara ji la ala ma kilancɛ sɔrɔ 50 100 sigi la bon an dun bɛ kalan kɛ français min na an ka taa Europe parce que n'i bɛ fɛ ka fɛn faamuya n'i ye hakilina fɔ f'i ka misaliya dɔ ta kan Faransi olu ka bagi mana kɛ hali salon ta 100 sigi la min passera ka ca ni 50 ye Italie ta o kelen don Allemagne o don Russie o don Espagne Kassim Dembele b'a fɔ ne tuba bɛɛ k'a ka suma i ka taa Espagnol ka école la ko nin de redoublé la a ka suma i ko ye mais mɔgɔw ma se ka a ta k'a lajɛ mun de la u ka mɔgɔ passé ta ka ca ni anw ta ye u ka mɔgɔ kalannen ka ca ni anw ta ye mun y'a kɛ parce que u bɛ kalan kɛ u ka kan na olu y'u ka kan de kɛ dɔnniya kalan ye mais an y'an ka kan kɛ kunfinkan ye ka sɔrɔ ka faransi ka kan kɛ mɔgɔ kalannenw ka kan ye ka tila tuguni ka boli Russie ni Chine nɔfɛ ka taa sɔrɔ olu tɛ baara kɛ faransɛlaw u tɛ baara kɛ anglais la donc o kɔrɔ ye anw de bɛ nkalon kan bobo a kuma kɔrɔ o de a kuma kɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye o kumana nkalon jugumanba ye nin nkalon in b'i minɛ fitinin ka taa boloja in kɔnɔ de ye kɔrɔbalen nin ye nkalon min ye a si ka ca fɛnɛ nkalon si caman ala k'an kisi o ma ok o b'an bila ka taa Aziz bi n y'a f'i ye cogo min na i bɔra ka niveau fɔ ka tila ka denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan i b'a ye k'a fɔ adamadenw ka mɔgɔ dama min buruna ji la ɲɔgɔn danbaliya la i y'a kun fɔ k'a cause fɔ effectivement nin ye kuma sɛgɛsɛgɛlenba ye ɔ ne bɛ fɛ k'e ɲininka sisan n'an ko k'an bɛ nin ko in dilan
yana nga bɔ kalanso ni dɔnniya kɔnɔna la e bɛ se ka solution jumɛn di voilà ni mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ nafa foyi t'a la i ka to ka mankan ci kɔlɔn kɔnɔ binna i bɛ miiri i bɔ cogo de la e bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka ban i jɔrɔkun kɔlɔn kɔnɔ binna i b'a kɔnɔ ka bɔ donc i bɛ bɔ cogo di maintenant Mali bɛ ni gɛlɛya in na depuis Modibo ka wagati fɛɛrɛ ye jumɛn école natɔ filɛ nin ye école wuli bɛ nalen awɔ constitution kura dilanni bɛ sen na bon kalan bɛ ka kɛ tubabukan na a ma faamuya o de la 6e na yan'u ka taa fɔ denmisɛnninw ɲɛna ko n tɛbɛnni u bɛ taa f'u ye ko carbe ko tɛbɛnni ko kɔkolo b'a la a bɛ fiɲɛ sama a tulo woni ninnu fila fɛ a fara o sogololen don ɲɔgɔn duguma ka bɔ a kun yan fan fɛ ka taa kukalan fan fɛ ko a sen minnu b'a yamaruya ka nɔ ji la k'o ye den 7 ye a bɛ balo jɛgɛdenninw de la ni yiri fitininw o caya cogo u bɛ fan de da n tɛbɛnni leçon banna mais o bɛ di denmisɛnninw ma heure 1 tubabukan na u b'a durusi u t'a faamuya u bɛna so ka tila k'a durusi donc a bɛ dilan cogo di gouvernement ka sɔn a ma an b'a ɲini Asimi ninnu fɛ fili min ye Modibo ninnu sɔrɔ o kana sɔn a k'u sɔrɔ quoi u k'an ka langues lakodɔn kalan ka na an ka kan na faamuyali bɛ caya an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn mais o t'a yira k'an ka bali k'a bɛɛ traduit o de la n'i ye chimie ta k'a lajɛ an caman ye atome kɛ n'i ye nin tabali ninnu ta k'a pɛrɛn fo ka taa se yɔrɔ la ɲɛden tɛ yɔrɔ min ye k'a pɛrɛn ka taa se yɔrɔ la microscope tɛ yɔrɔ min ye parce que sɔn kɛra ma ko atome bɛ yen mais mɔgɔ ma atome ye dɛ parce que microscope tɛ se ka atome ye y'a ye n'i ye microscope yɛrɛ tɔgɔ ta k'a la i b'a ye non ale ka yeɲɛna bɛ dan mètre 1 n'i y'o tilan miliyɔn 1 na fɛn minnu bonya ye o ye microscope ka yeɲɛna bɛ dan o de ma 1 10 puissance moins 6 a bɛ dan o de ma a tɛ 10 puissance moins 10 ye n'o ye 1 Armstrong a t'o ye atome dun bonya bɛ taa fo o suguya ninnu na donc ale tɛ se k'olu fɛn ninnu donc sɔn kɛra ma donc atome kɛ ko Misira Nazarati voilà donc sɔn kɛra ma k'olu bɛ bon n'i y'o atome kɔnɔna lajɛ an b'a fɔ u b'a fɔ ko noyau bamanankan na o bɛ i n'a fɔ kolo ɔ français y'a ta latin fɛ ko proton neutron électron irisiw fana y'a ta olu européen kelenw fɛ ten u b'a wele ten proton neutron électron u t'a traduit anglais fana proton neutron électron a tɛ traduit an fana n'an ka m'an yɛrɛ sɛgɛn k'o bɛɛ traduit o kɛ kun ye mun ye i y'a traduit o i m'a traduit o n'i ye Allemagne filɛ nin ye ka terrain fura bila nin o ye boli ni hydrogène de ye i y'a ye donc olu fɛn ninnu traduit kun tɛ u ka matière kɔrɔfɔ denmisɛnninw ɲɛna u ka kan na misali la n'aw bɛna géographie kɛ a f'i ye géographie a kumaden sɔrɔla latin de fɛ géo n'i y'a don dictionnaire bɛ professeur bɛɛ kun n'i y'a don a b'a bɔ géo bɛ dugukolo kofɔ graphie bɛ ɲɛgɛn kofɔ géographie tɛ dugukolo kalan ye dɛ géologie de ye dugukolo kalan ye géo o bɛ dugukolo kofɔ léologie o b'a kalan kofɔ mais géo o bɛ dugukolo kofɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn minnu b'a la o de la o bɛ carte baw ta ka n'a bila o kɔrɔ n'a ye bulalama ye yɔrɔ min na o bɛ ji kofɔ n'a ye nɛrɛmugu ye yɔrɔ min na o bɛ cɛncɛn kofɔ n'a ye bilenman ye carte yɔrɔ min na o bɛ kulu kofɔ o tɛ o ye a ɲɛgɛn kalan ye o de la il y a photographie photo o bɛ yelen kofɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn kofɔ o de la walasa i photo ka taa fo yelen ka cari la donc a bɛ i ja ta k'a bila percule ninnu sanfɛ o bɛ tila ka taa ko k'a bonya o tɛ donc u k'a fɔ géographie ye nin walanda de donc bi an bɛna kuma Mali ji de kan le Mali hydrographie o ye 6e leçon 9e an bɛna kuma farafinna jiko de kan l'Afrique hydrographie an bɛna kuma farafinna kulu kɛcogo de kan l'Afrique et relief i y'a ye i b'a lana bamanankan na ni leçon bɛ tali kɛ ONU la ni Nations Unies ninnu bɛ fɛn ninnu voté nin ni aw ka kumaw n'a y'a kumaw daminɛ i b'a ye mɔgɔw b'aw si kosɛbɛ Facebook kan mais n'a fɔra ko halisa ko 100 sigi la ko 80 tɛ se ka Nations Unies ka jamana 5 minnu bɛ yen ni veto b'u bolo mɔgɔ 80 tɛ se k'u fɔ o ye fili juguba de a jamana 15 minnu bɛ yen n'olu jijalen don a lakanako la n'o y'a conseil de sécurité mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se k'o fɔ ka taa sɔrɔ an bɛ ONU kalan depuis 9e année donc an b'a durusi an t'a faamu ONU sigikun ye min ye mɔgɔ fanba t'a dɔn ONU bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔ fanba t'a dɔn k'a sɔrɔ a bɛ kalan an kun 9e na o de la i ka kuma daminɛ i y'a fɔ u bɛ taa n'an hakili bɛ ka dayɛlɛ u bɛ taa faransi fɛnw kalan kun faransi jamanadenw ye muruti min kɛ ka ɲɛsin u ka Louis XVI ma mais normalement 9e na an hakili dayɛlɛtɔ an ye muruti min kɛ ka ɲɛsin Musa Tarawele ma u tun k'o kalan kun kɛ yanni k'o bila fɔ 1991 u tun k'o kalan an kun o la an k'a dɔn nin de kɛra Mali kɔnɔ nin de kɛra Mali kɔnɔ mais i b'a ye anw ka mɔgɔ kalannenw bɛ min dɔn Europe ni Asie ni Amérique ka wariko n'u ka armée n'u ka fɛn na u t'o dɔn an yɛrɛ ta la donc olu b'a fɔ k'u b'o yɔrɔ tiɲɛ ta
kana nga jamana glan o la karamogo ko jamana be mogo kalane muga yoro glan mais farafina mogo kalane be farafina ci parce que jamana minu ye farafina ke tombo yi farafina mogo kalane fana ka doniya soro glona o jamana ka tasira de la ina fo la France oui français mali ke tombo yi jena ko bora kuta kuma fo yan benyene fa chokoroba ke to ka nya fa kuma ka kashi van bakti nunu ga dugu français o de yulu ke tombo yi original ka kele wakati o maintenant fra ko o original keleun ko olu modenw ka tasira kan be to de kalan bi kan be na nga jamana glan olu modenw ma an jate adamaden awo depuis français fenge be u ka président de Gaulle be de Gaulle africain be ka mangan ke ni français fo bi de Gaulle moden am be ka mangan ke nai donc anga donc ko problème ti mo ko jamana sharia sun ko de do donc kan nga matière la na anga kana anga tana e dondoni leçon drushi nga dabla maintenant français matière 2 heures ou ko to u kano boy akake langue vivante amba kala e ma ya me kala nge français la ame kila tukuni ka français re fana matière kala o korosa ame matière to ame to kala français la ame to kala français la kala français re fana kala dama ka français re fana kan kala dama donc o be fen do rewida français tentew olu be kala ngu ka kana olu be wal kan wore de daka mamme ka kala ngolu ka kana ka kila tukuni ko lu ka kan gregere kala donc o est retardé misala ni leçon mena talike ton kan 8e na mais yani kata munumunu apodron ko biya mena ton e kala ton freke na je be freke e daga fu wa fan kan nyete komi e fu do nyete komi mais tu ka bu mana ton ira na ton be yanka soro mana be ton ne ame panja don u be panja kala ko panja ka far nugule no ko de ba yamaru ka fien sama na golo na be demisani ala donc na be ka korobaya abe fien sama ni afugo fugo o la fien sama chugo flabe torla o bolu kalanku abe fanda jila abe balo feminuna o mana bobe machine kalanku o be basa kalanku oh mais ni olu nyefo bamana kana ne taro demsonu be femin durushiu e 4 mané do en wole kale bora Amerique adin adam ne 18h fo 23h avec les couteaux les sont amassés ka durushiu kwa muru kwa na tigelke muru o kalanku 4 mané la negeso be kalanku shebe kalanku zunzani be kalanku sobe kalanku e ko lu fanyana nga kana ba ka laje na me familial ke nante familial ke o ko dimsonu ka niveau bini ku ya glo école maître la ne ko la école maître nana sur langue officielle et français ni e ko sanko ere ne kala IFM na misalla ka diplôme ne ma ko ne kara mo kala nay o ne be ka mami kala o ka sumo ko kana fo kono ko niveau to lu ka deuna ko niveau tenere la ko ne me ko lu kala olu nyina ka fo kere fana gafe dinema donc ko re niveau te yere fana e dum fana ga gafe bo tuga bula donc ko re tuga bu ni kala niveau to lula no kala do kuma be gawlen parce que am grina lu tuga bu le no fe donc ko niveau te école maître la ko dabla o te kala me ka ke kamina wori mai o la mana nani al ni système ba keme ni kala me français kele na tenye mai système ba de na shimanya abe o la mo ko taru dembo bo mana ka école la ka tana tuga bu kan école la do werete parce que minu wa fo kan kan re kan bamana kan kala olu yɛrɛ bɛ ka kuma tubabukan na donc n'i ye tubabukan ne kala i bɛ ministiriya ni députéya ni coloneliya sɔrɔ o kuma na olu bɛna fɔ ko danga de b'olu quoi donc f'a ka yɛlɛma de a ka kɛ bɛɛ ta ye foroba la mais autorités kun t'a dɔn de tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ u kun t'a dɔn o yɛrɛ de ye kuma tiɲɛ ye o de la fanga min ye IBK gɛn o ye IBK ka fili ye tiɲɛ don mais kun min ye IBK dɛsɛ olu m'o ye donc olu ye bin yɔrɔ de ye mais kun min y'a bin yɔrɔ ye o de la o talon yɔrɔ in o ye Assimi yɛrɛ sɔrɔ fo siɲɛ 2 cogo di Assimi ye coup d'état ko m'a fɔ k'u bɛ Mali sen bɔ francophonie na francophonie na n ko kan in de don n'o tɛ Mauritanie tɛ francophonie na Algérie t'a la États-Unis t'a la Russie t'a la Vietnam o t'a la Rwanda t'a la mais Côte d'Ivoire Mali Sénégal Guinée Burkina Niger Tchad Centrafrique olu b'a la y'a ye bon a bɛɛ ka école bɛ ten i m'a ye Laginɛ yɛrɛ ta komi réseau fɛn bɛɛ mɔgɔ tɛ pan réseaux sociaux sa fagalen bɛɛ kunna o ko k'olu ka bagi kɛra 9% wa combien kɛmɛ sigira mɔgɔ 9 de bagi sɔrɔ yen ɔ a lajɛ aw ko k'aw tɛ faransi min fɛ ma b'aw denw la redoubler o faransi ka dɔnniya la o bɛ kɛ cogo di mais faransi dun ka denmisɛn tɛ redoubler k'a ma se ka Amérique ɲɛfɔ bamanankan na o tɛ kɛ i tɛ Russie ye k'a ka Poutine t'u ka den si la redoubler k'a ma se ka faransi ɲɛfɔ arabukan na o tɛ kɛ mais i bɛ africains de ye a b'u kun na n'olu ma arabu ladege olu tɛ taa ɲɛ ou bien n'u ma européen ladege o tɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ ten tɛ donc solution b'a la u k'an ka kan dɔn an ka kalanbulon na o la i b'a ye an bɛ min kalan an b'a kɔrɔ dɔn donc n'an y'a kɔrɔ dɔn an bɛ se k'a lawaleya k'a kɛ fɛn ye
ayiwa Aziz o b'an bila ka taa baro kuncɛ ko laban na an y'a k'a fɔ nin kan kalanbaliya a kɛra sababu ye ka cakɛda caman k'an bali k'o baara kɛ Aziz i b'a ye i bɛ taama Mali de la i bɛ se ka kilomɛtiri 20-40 boli kungokolon kɔnɔ nka bɛɛ bɛ sɛnɛ dɔn nka bɛɛ kɛ bɛ tunga fɛ taamakɛla dugukolotigiw bakɛnɛbatigiw kungokolonbatigiw farafin kɛra taamakɛla ye wa an bɛ ka taa baara kɛ nanzara min an bɛ taa baara kɛ olu ka kungokolon de fana kɔnɔ n'u ka forow cɛla u ka jiridenw na balo Aziz farafin kɛra bi kare kɔnɔ mɔgɔ de an ye misaliya sɔrɔ bi farafin bɛ ka gɛn k'a lafili alors que diɲɛ bayɛlɛmali ni a gɛlɛyaw n'an b'a fɔ ma manœuvre yɛrɛ a bɛ reposer olu de kan a baara in dun an bɛ se k'a kɛ an fɛ yen an bɛ nafa sɔrɔ a la n ye misali d'i ma Segu sira Sikaso sira Guinée sira Aziz i b'a boli i bɛ kungo de ka taa hali n'i y'a di denmisɛnw ma hectare 5 ka $1,000,000 d'a kan yanni k'i na u bɛ se ka $20,000 nafa bɔ a la nka u bɛ ka t'o baara kelen de kɛ Espagne Italie wa u bɛ ka fili kare kɔnɔna la e bɛ se ka mun de fɔ farafinya yɛrɛ kan bi an kelen bɛ nafa banna mais an jatilen tɛ voilà ni mɔgɔw ye farafinw ye ka tubabu ye ka ko dɔ kɛ farafinw na diɲɛ kɔnɔ u bɛ bɔ ka video kɛ farafinw ka présidents ka kuma farafin tɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ a droit tan o si tɛ ni mɔgɔ ma i yɛrɛ bonya maa si t'i bonya ni min yɛrɛ don da la maa si t'i don da la kan bɛ adamaden de ko fɔ wa kan bɛ jamakulu de ko fɔ n'i y'a mɛn arabu kan dɔ de don n'i y'a mɛn rusi kan dɔ de don n'i y'a mɛn bamanan kan dɔ de don bon kan bɛ jamakulu min ko fɔ ɔ ni aw ma aw yɛrɛ lakodɔn aw ka sariya yɛrɛ la na o kɔrɔ ye n ko ni fɛn bɛ sariya la o de bɛ taa ba la mais ni aw yɛrɛ lakodɔnnen tɛ aw ka sariya la o kɔrɔ ye aw yɛrɛ m'aw yɛrɛ don da la ɔ aw bɛ fɛ sisan jɔn de k'aw don da la kɛcogo t'a la mɔgɔ si ma irisiw yira diɲɛ na u yɛrɛ nɔ la u yɛrɛ de y'u yɛrɛ yira a bɛ n'a fɔ Mali tɛ taa ɲɛ maliyɛnw kɔ cogo min na farafinna tɛ taa ɲɛ farafinw fana kɔ ten de donc n'o kuma ye tiɲɛ ye farafinna de kan ka a yɛrɛ don da la et puis farafinna yɔrɔ jumɛn a bɛɛ tɛ dɛ min ninnu golo finnen don hali olu de kɛlen don ka Afrique la retarder n'i y'a mɛn diɲɛ continent bɛɛ bɛ diɲɛ farafinna ɲɛ dɛ min ninnu golo finnen don olu de don cogo di Mali dafɛ jamana dɔ ye Mauritanie ye maliyɛn bɛɛ y'a ye Assimi ninnu bɛɛ y'a ye Mauritanie y'i sama ka bɔ francophonie na diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u yɛrɛ ka kanw ta k'o sigi sen kan fo ka tila k'a f'u ka député muso dɔ ye ko yan ko discours tɛ na tubabukan na yan bilen ko parce que mɔgɔ minnu ye sugandi k'olu tɛna dɔn k'i bɛ ka min fɔ u ka assemblée président fɔ bɛɛ ɲɛna Mauritanie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Algérie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Maroc bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi Tunisie bɛ bonyana diɲɛ kɔnɔ bi hali yanni bi cɛ an bɔra kalama k'u ye farafin dɔw minɛ u tun bɛ fɛ ka bɔ Maroc ka don Espagne fo a kuma kɛra a kuma taara yɔrɔ jan mais mun de nana n'a ye n'anw y'an yɛrɛ don da la an ka sariya la don o don diɲɛ b'an bonya o ye kelen filanan an yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ tubabu la an k'olu baaraw k'an fɛ yan misali la n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa sɛnɛ de kɛ Espagne o ka ɲi kosɛbɛ anw yɛrɛ k'an ka sɛnɛ don ba la yan nɔ mais yan ni mɔgɔ min ye sɛnɛ kalan kɛ i b'a kalan o tɛ sɛnɛ kɛ parce que a b'o k'o kun na ale kan ka mɔgɔw de bila sɛnɛ la ale yɛrɛ ni sɛnɛ man kan bilen parce que ale bɛ tubabukan mɛn ka taa sɔrɔ tubabula tubabukan mɛnnaw de bɛ ka sɛnɛ kɛ faransi minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ faransɛ de fɔ olu n'u ka président bɛ kumakan kelen mais yan sɛnɛkɛla minnu bɛ président balo olu yɛrɛ tɛ président même hali yan même ingénieur génie civil t'a sɔrɔ olu tɛ mɔgɔ si ma yɛrɛ la olu ta ye dɔrɔn a wari ka na olu ka pourcentage ka bɔ a la olu ka mɔgɔ tɔw bila a baara la o de la ne ko n'an nana an ka kan na ɲɔgɔn jeli min a bɛ dabila donc walasa africains ka don da la k'u ka bɛɛ k'i yɛrɛ don da la i ka sariya la Europe jamanaw filaw bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na fitini fitini jamana dendenninw mais u tɛ sɔn ka ɲɔgɔn ka kan ta Faransi ni Espagne bɛ frontière la mu tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ o ye tiɲɛ Luxembourg ye jamana fitini ye Europe Luxembourg ti maa si ka kan ta a y'a yɛrɛ de ka kan ta k'o bila ɲɛfɛ Luxembourg gosi munna Espagne tɛ baara kɛ ni Angleterre ka kan ye Angleterre tɛ baara kɛ ni Allemagne ka kan ye mais anw filɛ Mali Côte d'Ivoire Sénégal an de ko k'an gulonnen don ɲɔgɔn na histoire fɛ mais anw bɛɛ y'an ka histoire fili ka taa Faransi ta k'o yɔngɔ an yɛrɛ kunna Faransi b'an bɛɛ coiffé a b'an bɛɛ ka wari dilan an bɛɛ bɛ kalan k'ale de bolo an ka premier national bɛ taa ale de fɛ yen mɔgɔ min bɛ ka jamana marabagaw dilan k'a ka hakilina don u kunna mais o tigi bɛ se ka dimi i kɔrɔ waati dɔ la n'o tɛ i tɛ se ka taa k'o tigi dan sisan de man di Faransi la Mali kɔnɔ n'o tɛ Faransi ta ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ parce que an y'a ye Musa Tarawele ni Modibo ninnu ye nin kɛ a ko ma taa yɔrɔ jan u denw n'u mɔdenw tila ka Faransi wele Thomas y'i ka cɛya kan bɛɛ fɔ Faransi ka kan na Faransi tilala ka dankari a la
Ahmed Sékou Touré ira bɛɛ la k'olu tɛ Faransi fɛ yan mais halisa o filɛ nin ye u bɛ baarakɛla français la u b'u denw la redoubler o de la donc africains tɛ yira diɲɛ kɔnɔ abada ni u ma u yɛrɛ don da la o de la i b'a jateminɛ i bɛ kamifan ta i b'a don sɛ kɔrɔ a b'a tɔtɔ mais jamais den min bɛ bɔ a tɛ sɛ kasi kan kɛ abada donc an mana mɛ hali n'an ye san 200 de kɛ francophone dugu ma an tɛ kɛ français ye wa u y'o sujet di denmisɛnninw ma bagi tɛmɛlen ko yirikuru mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye mais o kilan bɛɛ taara kɛrɛfɛ ka taa sɔrɔ Mali yɛrɛ y'o misali yɛrɛ de i y'a ye bon diɲɛ continent min bɛ retard la ni bɛɛ ye o fana ye continent africain kelen in de an ka faamuyali ka suma école la usine ba t'an fɛ yen chômage ɲɔ ɲɛlen don yɔrɔ min na o ye continent africain ye saraka bɛ don continent min kɔnɔ ni continent bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye continent africain ye bon continent min mɔgɔw fana da ka bon kuma na ko dugu jukɔrɔ nafolo b'an fɛ yen ni continent bɛɛ o fana ye africain ye an bɛ taa cogo di. sisan an yɛrɛ bi da kɛra ɲɔgɔn tan ye. ayi ɲɔgɔn tan tɛ africain de hali i b'a ye africain minnu taara faransi jeunes minnu taara faransi ka taa kuma ni makɔrɔn ye n'i y'a kɛ ne ye ne tɛ nin kuma sugu fɔ yɛrɛ i b'i to faransi yen nɔ dɛ ka ci di i ka autorité de ma makɔrɔn ye jɔn de bali ka taa kɔlɔn kɔnɔna sɛnɛ a tɛ se k'o kɛ hali n'a y'a fɔ a tɛ se n'a y'a sɔrɔ faransi tun bɛ se ka mɔgɔ bali k'i ka wari ta a tun bɛ Moritani bali k'a ka wari ta o ye tiɲɛ mais munna a ma se k'u bali parce que Mauritaniens y'a faamuya k'an ka taa ɲɛ sira ye nin ye donc u y'u ta o fɛ olu y'u ka kan ta min kɛ u y'a dɔn olu bɔra yɔrɔ min na bon u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na kan tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de ɲinan'u bɔ yɔrɔ kɔ donc taa yɔrɔ t'u la Mali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu bɛ o cogo de la hali Sénégal yɛrɛ ka sɔrɔ la dɔɔni parce que olu b'u ka fɛn fanba kɛ wɔlɔfɔkan na mais yɔrɔnin min bɛ k'olu sɛgɛ dɔrɔn ka taa officialiser constitution na effectivement Sénégalais bi bi in na Sénégalais y'a ka kan don da la hali u ka kunnafoni ditɔ u ka journal 20h journal la wɔlɔfɔkan de bɛ ani tubabukan bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na donc ni Mali y'a ɲɛ ye parce que Mali ka langue officialisée tantôt francophone jamanaw la ni cɛmancɛ jamana min y'a ye o bɛ tɔ bɛɛ bɔ Mali de y'a ye n'o tɛ Mauritanie y'a ye Mauritanie ma se ka Mali bɔ Algérie y'a ye Algérie ma Mali bɔ mais ni Mali y'a bɔ dɔrɔn i b'a ye Burkina b'a bɔ o ye jamana kelen filɛ o ye jamana kelen filɛ an k'a kɛ Sénégal fana k'a bɔ Saba Côte d'Ivoire an k'a jigiya k'u fana b'a bɔ Centrafrique k'a bɔ Tchad k'a bɔ Gabon o tun b'a la k'ale bɛna bɔ a la olu fana y'a faamuya Gabon tun ko k'a bɛna bɔ francophone na o tun y'o publié yɛrɛ Congo ninnu olu bɛɛ ka bɔ a la i b'a ye o bɛɛ b'u ka kanw ta u ka wariw bɛ n'u ka kanw na u yɛrɛ ka wariw na dilan u fɛ parce que jamana kɔnɔ dɔ de bɛ farafinna min b'a yɛrɛ ka wari dilan Algérie b'o la Maroc b'a la u yɛrɛ b'u yɛrɛ ka wari dilan u fɛ u ka denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ mais an ka wari bɛ dilan faransi an ka denmisɛnninw bɛ taa chômage la an b'a fɔ ka da kan tuguni carte d'identité tun bɛ dilan yen français denw bɛ baara sɔrɔ maliyɛn denw bɛ taa chômage la mɔgɔw bɛ ka Afrique chômage ɲini ala ko tɛ o ko ala ka kɛ tan ko in tɛ ala ko ye n'a ye sira min ta ala b'aw dɛmɛ o de kan donc ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ hakili jɔnya la o la faransi fana ka langue bɛ bɔ deuxième ya la diɲɛ kɔnɔ a nana fo quatrième na ou bien fo troisième a bɛ na o la parce que anglais de bɛ diɲɛ kɔnɔ o mana bɔ yen français o mana bɔ yen arabe o mana bɔ yen espagnol diɲɛ langue si sigilen o tɛ nin kan ba naani min bɛ diɲɛ kɔnɔ o y'o ye n'anw y'an sama ka bɔ a la sisan français ta bɛ bɔ a la donc jamana ninnu bɛ kunu i n'a fɔ Asie jamanaw kununa cogo min na n'a fɔra ko Malaisie ni Côte d'Ivoire climat ka surun ɲɔgɔn na u ka dugu jukɔrɔ nafolo ka surun ɲɔgɔn na fɛn minnu bɛ falen u fɛ yen u ka surun ɲɔgɔn na mais Malaisie bɛ Côte d'Ivoire ɲɛ jamana min ye Malaisie bila Malaisie mara Malaisie y'o ka kan bila Malaisie yɛrɛ b'a ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ k'a bayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen k'a yɛrɛ ka prix sigi a kan k'a feere diɲɛ kɔnɔ mais Côte d'Ivoire ni Mali ni Sénégal b'u ta bɔ tubabu k'a feere tubabu b'a bayɛlɛma ka tila ka n'a feere a ma f'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn datugu ko o minɛnw sanni na ko dɔ ye wari suɲɛ bube ninnu ta ma kɛ ten tɔ mais n'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de tun b'a ka tenue dilan a wari kun na di ministre ma ko taa san ministre tun bɛ d'a ka wari dɔrɔn de ma i y'a ye mɔgɔw bɛ ka Afrique problème ta k'a gulon jumɛn na ala ko tɛ o a ko ɲɛdɔnnen et puis Mali est premier coton na mais Mali bɛ 1% de transformer coton na i y'a ye 99% o bɛ bɔ o bɛ bɔ o coton kelen o bɛ n ko wari bɛ dilan ni coton ye dollar ni euro ninnu bɛ dilan ni coton de ɔ ni bɔn m'a ye wari dilan i t'an ka économistes da magatɔ ye nin na dɛ i bɛ nin kuma mɛn vidéo kɛlaw de fɛ o la olu foli yɛrɛ de tɛ se ka dabila quoi vidéo man photo foli tɛ se ka dabila quoi i bɛ kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ olu de bolo i y'a ye donc n'an yɛrɛ fana tun b'olu fɛnw dilan fɛ yen misali an ka coton mɔgɔ minnu bɛ coton sɛnɛ Asimi taar'u fo Kucala la mais ni sɛnɛ yɛrɛ publicité bɛ bɔ télé la i tɛ fini ɲɛnama ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ la fo ka na sɛnɛ yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn parce que sɛnɛkɛla fanba bɛ kan min fɔ kan jatelen tɛ constitution na donc sɛnɛkɛlaw tɛ jate adamaden ye
ministre de bɛ n'i jɔ a bɛ bɔ VUT kɔnɔ a bɛ n'i jɔ sɛnɛkɛlaw ye baara min kɛ san kɔnɔ a b'o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan tubabukan na ka n'o kalan sɛnɛkɛlaw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ ka fɔ ka tila tuguni ka miliyɔn cɛ ka taa so jamana bɛ taa ɲɛ cogo di foyi t'a la bon n'an tant que n'an yɛrɛ tɛ fɛnw bayɛlɛma an fɛ yen chômage kɛlɛ ko an k'o dabila donc fo an ka matière première yɛrɛ de bayɛlɛma an yɛrɛ k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yen n'an t'o kɛ baara ti sɔrɔ parce que n'a bɛ bɔ bɔlikɛlaw bɛ baara sɔrɔ bayɛlɛmalikɛlaw bɛ tubabula de a ye na n'o kalan a ka bayɛlɛma an fɛ mɔgɔ tɛ baara sɔrɔ n'a bayɛlɛmana a bɛ consommer an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ fana na a consommer an bɛ se k'a fɔ de ko ka tenni dilan usine tɛ yan mais tenni donbaga tɛ Mali la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ. misali ta kɛ k'a lajɛ Malien yɛrɛ bɛ fɛn min don ni fɛn bɛɛ a ka ca ni san 60 o ye jean ni bazin mais Mali yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ yen Mali opérateur économique la min ye courage sɔrɔ ka bazin dilan usine dayɛlɛ. o tɛ a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ninnu de la. a bɛɛ bɛ bɔ Allemagne ni dugu wɛrɛ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ Malien de bɛ bɔ yan ka taa jean san Banjul tout près ka na n'a ye coton jamana digitigi de ye ne ye dɛ mais i tɛ Malien du foyi ta n'i ma ni fini 2 sɔrɔ yen n'i ma bazin donna sɔrɔ i bɛ jean donna sɔrɔ yen n'i m'a sɔrɔ cɛkɔrɔba kunda i b'a sɔrɔ den kunda i b'a sɔrɔ a b'u ka den fitinin na min bɛ minnu ma i bɛ jean dɔ sɔrɔ a la. misali ta coton kilo 1 ta dɔrɔn i k'a lajɛ coton kilo 1 u bɛ t'o bayɛlɛma k'o kɛ chemise ye coton kilo 1 o tun b'a feere waati dɔ la 51 u bɛ t'o yɛlɛma k'o kɛ chemise an b'o chemise san 2000 f'u bɛ tila ka fɔ chemise 2000 ta de bɛ bɔ. awɔ mais coton 50 la don. donc o kɔni o fɛn kɛra ayiwa Aziz o b'an bila ka taa an ka ɲinini dɔ la an y'a ye k'a fɔ ko Mali wari mais franc b'a kan Mali wari alors que Malien b'a fɔ ko ko Mali wari wagati mais franc Malien don. voilà ni danfara ye jumɛn ye. n'i y'a ta k'a lajɛ kanko problème de tun bɛ depuis yen a kuma o de la n ko autorité tun t'a dɔn. yɔrɔ u tun t'a dɔn. u tun t'a dɔn yɛrɛ de o de la denafila sigira an ka kanw de kama. mais o bɛɛ n'a ta an ka kanw ma se ka français bɔ yen. parce que u y'a ye an ye ko bɛɛ kɛ an ka kan ka na a ma se ka na yɔrɔ kelen pe min tun bɛ k'u jɛ o ye jamana constitution de faransi ka kan b'a ka sariya de la article 2 turki ta ye u ka sariya kisɛ 3nan ye bon Mali ka sariya kisɛ 25nan a sɛbɛn don ko maliyɛnw ka kan ye français donc aw bɛna kan wɛrɛ don bala cogo cogo a tɛ se ka français gosi ka bɔ yen. a tɛ se. bon Modibo ka wagati Modibo y'a ye ko jamana tɛ taa ɲɛ k'i to wali wari kan Modibo nana ni franc malien donc français kelen in tun bɛ halisa o de la a nana franc malien n'o tɛ n'an ye français bila an n'a wele cogo dɔ la a tɛ kɛ Mali wari ya o min b'an bolo bi yɔrɔ africain sɛgɛlen don dɛ an de bɛ hali kalo nata an bɛna taa an ka yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɛnamaya o tɛ yan wa nkalon don laada ko de don depuis salon n y'a fɔ laada de don mais tiɲɛ tɛ. aw bɛ taa k'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɛnamaya mais wari min yɛrɛ bɛ kɛ k'o fɛnw labɛn aw ka jɔnya k'o kuma sɛbɛnlen don wari kan franc des colonies françaises d'Afrique. o ye tiɲɛ. e ye Mauritanie ye ko franc CFA dun tuguni yan a t'a dun a bɔra a la wa a tun b'a dun yɛrɛ de. Mali ta u nana n'o ye ko franc CFA et puis de b'o dugu ma o kɔrɔ ye ko nin dilanna Mali kama a bɛ Côte d'Ivoire ta la k'a bɛ Sénégal ta la e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ka denmisɛnnin faamuya la dɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko jamana 14 ɲɔgɔn na k'o bɛɛ ka wari dilannen n'u ka wari garantili gulonnen n'o a kelen na ne b'a jamana min dɔn o ye France de parce que Allemagne ni Angleterre bɛ jamana dɔw ka wari dilan mais u jɔlen tɛ n'a garantie mais France b'an ta dilan ka tila ka garantie di. bon o garantie mun filɛ nin ye jɔn de b'o bɔ jɔn de k'a garantie. n ko bɛ an de ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ta ka taa bila a kun kɔrɔ o sanu ninnu ti bɔ an yɛrɛ de fɛ yan wa o sanu yɛrɛ bɔtɔla la sisan yɛrɛ dɔw y'an wele ka yan fan fɛ ko entreprise minnu bɛ sanu bɔ yen k'u bɛ Ghanayɛnw ni Nigériens ko n'olu nana dɔrɔn k'u b'olu bɔ baara la ko ka Ghanayɛnw ni Nigériens ta olu nɔ la k'olu faso yɛrɛ ye dugu ne ko n ko fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ dɛ Maliyɛnw ni Français Mali ko la Maliyɛnw b'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ o de ye tiɲɛ ye u k'o fɔ Assimi ye u k'a fɔ bɛɛ ye u k'a fɔ Sadio ye Maliyɛnw ni Français Maliyɛnw b'u k'u yɛrɛ nɛgɛ dɛ cogo di voilà an ka taa sariya la n'i ye sariya ta dɔrɔn i b'a ye pɛrɛ Mali ye Faransi dugukolo dɔ de ye Faransi sariya kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na yen tɛ Faransi dɔ ye o kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ o de la ne ko n k'an ka sariya in de falen parce que mɔgɔ bɛ samara de tigɛ ka bɛn i sen ma koyi mɔgɔ t'i sen tigɛ ka bɛn samara ma an man kan tɛ k'an tabiya tiɲɛ ka don Faransi ta da fɛ an bɛ Faransi de ka fɛn dɔ ta k'o bayɛlɛma k'o don an ta da fɛ an kan ka kɛ ten de y'a ye donc wari o de la a ka danɛ ye wari in yɛrɛ ka falen quoi o ka wari in bɔ France hali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal n tɛ fɛ ka bɔ a la an ka bɔ a la parce que bɛɛ tɛ kunu waati kelen donc n'an nana n'an ka wari ye wele cogo fila in o ka bɔ a la i ma u b'a dɔn an kunna ko 1,200,000 o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ jamana si 1,000,000 ka kɛ 200,000 o tɛ tiɲɛ 1,000,000 waa 1000 de
ama fo ma ko wa kɛmɛ fila am ko de wele ko 200,000 o ye 200,000 o ye 100,000 fila de ama fɔ wari ma ko mugan kɛmɛ de sɛbɛlen no kan donc an bɛ ka buru san 300 de k'an bɛ ka buru san 60. Ouais, mais ne b'a la kɔsa in na depuis yɔrɔ CFA yɛrɛ créé en 1945 an bɛ se k'a fɔ a si yɛrɛ kun ye san 75 bɛnkan sɛbɛn kun y'o de ye ko CFA ka ɲɛnamaya ka d'aw ma nka CFA yɛrɛ laban tɔ b'a kɛ nin de ye sisan parce que an b'a ye k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw de kun jaba ka mɛ sisan a bɛɛ kɛra biga ye. Bɛɛ kɛra bagan ye. O jɔn de ye biga ye sisan anw na. Ayiwa o kɔrɔ de k'an sago t'an yɛrɛ la. A dɔgɔyama yɛrɛ to. O de don ne yɛrɛ hakili bɛ CFA warimisɛnnin min na tracteur kun bɛ dɔ sanfɛ n kɔni n ka o wari ye la n hakili b'o o ja la n delila k'o ye yɛrɛ wagati kɛla n yɛrɛ kun t'a dɔn o bɛ bɛn da min ma n kɔni delila k'o ye ɲɛ la n hakili kun b'o la n kun b'o de billet dɔn franc CFA la. Mais kɔsa n'a kɛra danfɛn tɛ cɛjugu yɛrɛ de ye. Cɛ baganw yɛrɛ dɔrɔn de. Voilà mais e bɛ se k'o to sisan a bɛ ka bɔ mɔgɔ la ka kɛ baganko yɛrɛ de ye sisan. Bon i yɛrɛ ka nafolo ka biganw de ja b'a kan. Kɛko t'anw ta la o parce que kɛko de tɛ anw na irisiw ka rubulu sanfɛ u ka mɔgɔbaw n'u ka cɛfarinw de fɛnw b'a kan. Voilà. Chinois ta u ka maaw b'a kan. Voilà. Hindu ta u ka mɔgɔbaw b'a kan. Faransi de b'anw ta dilan France CFA bɛ dun Côte d'Ivoire a bɛ dun Mali la o bɛna jamana in fila jɔ de ka mɔgɔba bila sanfɛ. Mais an dun y'ale komi a ka ca ka bɛɛ ka mɔgɔba kelen bila fan dɔ la. Donc o bɛ ɲɛ yɔrɔ min na f'aw yɛrɛ k'aw ka wari dilan o la hali n'an ka mɛ Asimi bila dɔ kan an n'a bila dɔ kan ka Modibo bila dɔ kan e m'a ye Kɔngo ye fila ye Kɔngo kelen bɛ o yɛrɛ b'a yɛrɛ ka wari dilan tile filanin na ko k'a bɛna a ka wari signature falen ko parce que ko olu ye o wari bon ɲɛmɔgɔ falen donc k'u bɛna signature falen 2020 wagati Japon tun nana n'a ye k'a ka wari yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ briller kosɛbɛ k'u bɛn'o dilan ko walasa o ka briller parce que u sago de b'a la n ko wari dilan usine bɛ i n'a fɔ safunɛ dilan usine de mɔgɔw kan k'o de dɔn u bɛna fɔ a bɛna san joli ta a bɛna ni non an tɛ se ninnu yɛrɛ. mais wari yɛrɛ bɛ ne tɛ dɛ Britain Woods yɛrɛ de y'a fɔ ko ni wari ko gɛlɛyara ko wari bɛɛ ka taa sɛmɛ nafolo la ko nafolo jumɛn ko don ko sanu donc ne jateminɛ kɛ en 73 $1 tun bɛ bɛn 33 onces ma mais anw ye sanutigi jamanaba ye an ye dugujukɔrɔ an ye nafolotigiba ye nka an ka wari dɛnnen don fan wɛrɛ fɛ Aziz. O bɛ jɔnya de ko fɔ o de la a fɔra ko Mali ye jamana sabanan ye sanu la farafinna o tɛ yan o kɔrɔ ye Mali ka sanu kan ka ca ni Tunisie ta ye mais Tunisie ka dinar 100 o bɛ bɛn Mali 20,000 de ma 20,000 francs 20,000 ye 20,000 de o an de bɛ k'a fɔ ko 4,000 an m'a fɔ min ma ko 800 dɛ 4,000 sɛbɛnlen no de kan min sɛbɛnlen no ne ka mot de ma bɛn kɛra min kan 100 dinars tunisiens ça fait 20,000 francs maliens 20,000 francs CFA a bɛ o de ma cash ka taa sɔrɔ jamana dɔ y'a ka indépendance ta 2002 Timor Leste ka bɔ Indonésie la a marala fo siɲɛ 2 a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye Brunei y'a ka indépendance ta 84 o fana ka wari ka girin n'anw ta ye a ka girin ni Indonésie ta ye e b'o faamu cogo di. mais mun bɛ se ka nin kɛ ni nafolo jamanaba ye n'i miiri fɛrɛ yɛrɛ gansan 2 milliards de tonnes an y'o ye faliya ale ni Kulukoro mara kɔnɔna la sanu réserve mun sɔrɔla kɔnsɔn na Kɛɲɛba ni fɛn yɛrɛ kɔnɔ min tora dɛ ani Kidali ni ka taa bila Kayi mara kɔnɔ 1500 tonnes donc lithium o bɛ t'i jɔ 2 millions et quelques de réserves dans la mine de Goulamina donc e ka nin ressources bɛɛ lajɛ ka ni nafolo parce que i b'a dɔn k'a fɔ wari ye nafolo de ye mais ni nafolo dugu de la o ka wari garantilen don. voilà n tun delila k'o de ɲɛfɔ n ko mɔgɔw b'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo n ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développé ayi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana foyi développé hakili de bɛ jamana développé n'i ye kɔgɔji ta k'a lajɛ Uranda de ye capitale Uranda ka capitale de ye Faba ye min ka sanu ni farafinna Faba bɛɛ mais kɔgɔji tɛ Uranda c'est la ville la plus propre kɔgɔji tɛ olu de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna min sera ka téléphone Android sogolo Marafone olu de bɛ Afrique bɛɛ fana ɲɛ robotique la Uranda kelen ka taa sɔrɔ ka bɔ nin kɛlɛ in bɛɛ la ne yɛrɛ tonton taara Uranda ka kɛlɛ la ne t'a fɔ ne gardien de la ne tonton taara Uranda ka kɛlɛ la génocide in na olu taara la ka bɔ ni ko in bɛɛ la ka tila tuguni ka dilan ka kɛ jamana ye tellement que taasira yer'u la o taara ɲɛ fo Mali autorités bɔra yan ka taa parce que taasira tɛ maa minnu na olu de bɛ girin taasiratigiw nɔfɛ tuma bɛɛ ni n k'i ma ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ ni Emirati ta i bɛ da la Mali ka yɛrɛma Dubaï ye minnu ka ville dɔ ye ten Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta i bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔnna la mais o bɛ Mali ɲɛ
ali Kuwait kelengele mini Mali ye benkan do tegeno bla fa be ta fo million chamana Mali ka yerma hono ka ko Kuwait tayo Kuwait kelengele ngon Singapore de jamana fana min ka sanuni Asie jamana be ali Chine Singapore de jamana flana jengono oroboglana Mali ka yerma hono ka ko Singapore tay ni 112 la Guinée ta ka ko ni Singapore tay ni 117 mais ame domna ko bi Singapore taxi be bi do akono chauffeur ta la biti bla fi bla rola tellement que jamana ni ka dogo ko capitale Singapore jamana le to Singapore CNT mamru do ayira ka fo Singapore be barake ni anglais de la atiki ma fam ko sebe kanan de Singapore a folo e malais flana anglais sabana e mandarin chinois nani na o tapile o kanani de be o fe donc ni ado mo kuna ko be barake ni anglais dron abe mo la fili we barake nu ka kande wa ou développera o de la Dien kura nata o so be Singapore de ame dominer ko bi et dien kura me kana dien kura nata le mode futur olu so jocho kura o be Singapore de o lo ba bogo ni mo munu so la ka wule ko dien o leta no ko la ta sira be mamunu na dien o leta yaay